temple of praise. And these are the days of the harvest. The fields are as white in your world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There is no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Out of Zion's hill salvation comes. Out of Zion's hill salvation comes. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, tralalala, 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 tralalala. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, tralalala, 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 tralalala. 하나님 아버지께 기도드립니다. 예수님께서 우리의 죄를 위해 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하심을 감사드립니다. 하나님 아버지의 무한하신 사랑을 알게 하시고 하나님의 자녀로 살아가게 하심을 감사드립니다. 한국과 인도네시아와 교회와 성도들의 가정과 무지개 공부방 학생들을 보호 인도하여 주시옵소서. 다 함께 모여서 예배드리고 하나님의 크신 사랑을 공부할 수 있도록 도와주시옵소서.
주시옵소서. 이 모든 어려움을 통하여 다문화 가정과 공부방 학생들이 예수님의 말씀을 더욱더 알아가는 시간, 하나님께 간절히 기도하는 은혜의 시간들이 되도록 도와주시옵소서. 예수님 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting love. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting love. Leaning, safe and secure from all alarm. Judul khotbah hari ini tanda 5 roti dan 2 ikan. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ke 21. 오병이어 표적. 마태복음 14장 13절부터 21절 말씀. 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈들에 가시니 무리가 듣고 여러 고을로부터 걸어서 쫓아간지라. 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병인을 고쳐 주시니라. 저녁이 되매 제자들이 나와 가로되 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사 먹게 하소서. 예수께서 가라사대 갈 것 없다. 너희가 먹을 것을 주어라. 제자들이 가로되 여기 우리에게 있는 것은 떡 5개와 물고기 2마리뿐이니이다. 가라사대 그것을 내게 가져오라 하시고 무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고 떡 5개와 물고기 2마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주시매 제자들이 무리에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 12바구니에 차게 거두었으며 먹은 사람은 여자와 아이에 5,000명이나 되었더라. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 pakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Judul khotbah hari ini tanda 5 roti dan 2 ikan. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ke 21. 오병이어 표적. 마태복음 14장 13절부터 21절 말씀. Orang Yahudi berharap
Mesias yang Raja Israel seperti Daud supaya dibebaskan dari Roma dan dilepaskan kekurangan ekonominya. Jadi mereka mengikuti Yesus untuk melihat tanda yang Sang Mesias. Mereka melihat orang sakit disembuhkan dan diusir setan oleh kuasa Yesus. Orang banyak mengerumuni Yesus hendak makan manna seperti nenek moyang di padang gurun pada zaman dahulu. Injil Matius pasal 14 ayat 1 dan 2. Demikian. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Raja Herodes percaya Yohanes Pembaptis hidup kembali dari orang mati karena mendengar tentang pekerjaan Yesus. Jadi Yesus menghindari wilayah Raja Herodes bersama muridnya pergi ke tempat sunyi di Betsaida. Injil Lukas pasal 9 ayat 10 dan 11 demikian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan meningkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata pada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Yang pertama, Yesus melihat orang banyak dengan belas kasihan. Yesus ingin berdoa sendiri di tempat yang sunyi, tetapi banyak orang mengikuti dia untuk menyatakan Mesias yang sebenarnya. Matius pasal 14 ayat 14 demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka yang sakit. Kami menyadari tentang terjadi penyembuhan pada waktu hati Yesus bergerak dengan belas kasihannya. Yang kedua, tidak ada makanan di tempat sunyi. Injil Matius pasal 14 ayat 15 demikian. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid-murid berkata kepada Yesus supaya mereka ingin kembalikan orang-orang karena kurang makanan dan sudah menjelang malam. Oleh karena itu, murid-murid Yesus belum menyediakan makanan untuk orang banyak dan tidak bisa membeli makanan di tempat sunyi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Mungkin kami juga menjawab sama seperti mereka waktu kami mendapat situasi yang sama. Yesus berkata kepada muridnya, bawalah kemari kepadaku. Yang ketiga, Yesus memberi makanan 5.000 orang. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Mujizat ini menunjukkan tanda yang menyaksikan Yesus adalah Sang Mesias. Kesimpulan, orang Yahudi mengharapkan bahwa mana akan turun lagi sama seperti di padang gurun jika Sang Mesias datang. Mujizat 5 roti dan 2 ikan di Betsaida juga mengulangi makan mana di padang gurun. Oleh karena itu, peristiwa ini menunjukkan tanda yang menyaksikan Yesus Kristus adalah Mesias yang sebenarnya. Tetapi orang Yahudi tidak menyambut Yesus sebagai Sang Mesias. Ajaran ini
kami juga menolak Yesus karena sering muncul keinginan daging dan pencobaan setan. Mudah-mudahan kamu sekalian semua mengetahui tentang Yesus Kristus adalah Sang Mesias dengan kuasa Roh Kudus dan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan selalu membimbing kami. Tuhan tolong kami bisa menyambut Yesus Kristus dalam hati kami dan tidak menolak dalam kehidupan sehari-hari kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia supaya mengatasi wabah COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Pengumuman 1. Ayo membantu sesama kita dengan kasih Yesus Kristus karena sedang mendapat kesulitan di dalam wabah COVID-19. Jangan kamu sekalian beribadah dengan malas karena ibadah sendiri dengan online di rumah masing-masing. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령의 감화 감동 교통 충만하심이 우리 모두에게 항상 함께 하실지어다. 아멘.